Hoy, motor daw kargahan dalon dari. Ya. Motor daw kargahan dalon dari. Dalon dari itu motor kargahan. Motor kargahan ba dalon dari dito? Dalon dari dito. Okay. Ano tadi? Ikaw ka sa daan. Ini dugol lang ito, no? Lah, gago. Ang nangyari? Ano yan? O ba't pinagtulungan? Uy, boss. Kawawa naman. Ano, ano kasalanan yan? Lah, ay. Kawawa naman. Ano ba yan? Ay, baboy pala. Kala ko kung ano na, baboy lang pala. Baboy? Baboy, oy.